फाटले 8 दीस जाले महाराष्ट्राचे रान अधिकारी ओंकार ह्या हत्याक सोदताले। हो रानवटी हत्ती पेडणे तोरशे आसा। गोंयांत महाराष्ट्रांतल्यान हत्ती आयला आनी उक्तेपणान भोंवता अशें कळटकूच गोंयांत बोवाळ जालो। दोनूय राज्यांतले रान अधिकारी ताचे हालचालीचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसात। काल राती ओंकार परतून गोंयांत भितर सरलो। आयज सकाळी फांतोडेर परत महाराष्ट्र शिमेर परतलो। महाराष्ट्र आणि गोंय रान खात्याचे पंगडांनी हत्याक सुरक्षीतपणान परतून महाराष्ट्रात व्हरपाची यत्न चलयल्यात। सध्या तो लिपून रावला, पूण लोक भयान आशिल्ल्यान रान अधिकाऱ्यांनी ताका धरपाची तयारी दवरल्या। लोकांचे सुरक्षेचेरय तांणी भर दिला। आमच्या शाळेन येयलो तो पयलीं खूब असो दोंगरान भोंवन ते शाळेन पावलो राती। मागीर आमी ताका शाळेन ती केळी बिळी खाल्ली तेणी। एक वरभर आसलो थंय। मागीर तो आपणच परतन असो तो कॅनलाक गेलो तर मागीर महाराष्ट्रान पावलो तो। मग तो राती महाराष्ट्रात गेल्लो, गाळेला पावलो राती वयल्या वाड्यार गाय। पण आता जर तो पळयलो जाल्यार हांगा पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान म्हणजे तोरशानच आसा तो। आतां तोरशान पावलो, सकाळी येयलो तो 4 सकाळी 4 असो क्रेशरा कडल्यान देवलो प्लांटा वयल्यान तो असो येयलो। बरं, राती कितें नुकसाण बी तेंच्यांनी कितें केला? शाळेचो केलो। शाळेचे आमचे केळी असले न्हू, ते मोडले त्यांनी राती। बाकी कोणाक तसं काय नुकसान करूंक ना, लोकांक तशें काय करूंक ना। पण हे गंडेल मी जे मोठ्या प्रमाणात लायप चालू आहा त्याच्यामुळे थोडोसो आबूज जाल्लो आबूज जालो। ताका कांयच कळना तो खंय वचांक जाय। तो आपल्या वाटेक वचांक सोदता, पण लोक ताका अशें आडायतात न्हू। हय, ताका लागून तो गंडे लायले काय तो परतता। म्हणजे आयज जर पळयलें जाल्यार महाराष्ट्रांतले फॉरेस्टवाले दिसतात आणि गोंयचे दिसतात। कितें जावंक शकता? हे आता कितें करूंक शकता? आतां दोगांनी कितें तरी करूंक जाय न्हू, ते ताका घालोवचो। नाजाल्यार तो हे गोंयांतले महाराष्ट्रान धाडटले, महाराष्ट्राचे गोंयांत धाडटले। तो असो भोंवत रावतलो, हांगा मागीर कोणाकय लुकसाण करतलो तो। नमस्कार, आमी आतां आसा तोरशे जे पेट्रोल पंप जे आसा थंय आसा। आणि फाटल्यान तुमकां जे रान दिसता पळय थंय जो आतां गेली 8 दीस संपूर्ण महाराष्ट्र आणि गोंयचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेका सोदतात, जेका ओमकार म्हणटात, त्या हत्तीक तेचे आगमन राती जर पळयलें जाल्यार जे आमी फकीरपाटा म्हणटात थंय फकीरपाटा थंय पावलेलो आसलो। आयज सकाळी परत तो महाराष्ट्रांतल्यान परत आसलो असो गोवा बाउंड्रीचेर आयिल्लो आसा। आमी आयज ह्या बाउंड्रीच्या आसपास आसात। आता सकाळच्यान जे हांगा जर पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात सगळे पब्लीक आणि स्पेशली आमचे फॉरेस्टर जे आसात, गोंयचे फॉरेस्टर आणि महाराष्ट्राचे फॉरेस्टर हांगा येवन तांकां कसो तरी ह्या बाउंड्री वयल्यान महाराष्ट्रान धाडच्या खातीर प्रयत्न चालू आसा। जे रान जशें वाडलेलें आसा त्याच्यामुळे तो एक्झॅक्टली खंय वयता आणि कशा पद्दतीन वयता हेच्या खातीर दिसना। जे हांगासले जे पब्लीक आसा, जे ग्रामस्थ आसा, ते गंडेल मेदलान तांकां धांवडपाचो प्रयत्न चालू आसा, पूण कितपत यश येतलें हो एक सुद्दां मोठो प्रश्न आसा। पळयत रावया खंय पर्यंत ह्याची धांव वयतली ती आनी कशा पद्दतीन हेका धरपाचो प्रयत्न जातलो तो। तोरशे तामोशेच्यान विनोद मेथड।